Johar Sanamku in Umulini Hembram. Aimadin por ar miten vlogging video ni setter kana. Ar unat din khon video bu nyam kada ona khate joto horte ikain kokoi kana. Chedah se okto tamon bain nyamek kan thana. Ar tihin do hek kana. Chedah se ale then baha huyuk kana. Ado tela ona baha cheka huyuk kana ona gebun nyala. Ama kichu gu huina jahar tuku chalao lena Nike setak re ona ko ho bain setter dariada Nike joto hora ora setterok kana ar Nike janga ko abu gya tarpor nawa baha Sagun Bonga nang nawa sakam nawa baha ona kui chala ko prottekta ora ren gogo se kuri jahai ge abu gi janga to Alor do ha inyo buka ni bar do Nike jangan ubu sabaiya ar cholo pun nyala cheka huyuk kana tiek kata ko ha alesa aku ready kana Aduh, foto tulis ko. Ini celi. Gue yang doggy. Sok semua ini panjat gue nyat itu. Dia tak mau buka. Sibil. Alse ko hajuk kana ha. Ale to do letu gya. 100 khon chitan urak mena. Hante ho mena. De Nike prottekta urak setter tege uyup chaba ha. Hoyto inche setter tho uyubok gya. Emni tege chandu mai hasun na ha. Serma do unak jak jomok Baha Bonga do manaw batao bang hui len talea chedah se atu re miten babu kurai bonga talao kan tahena ona khatir tobu kati manaw batao do baha kana ona do huyuk gya nida bhitir rege uni babu duko sapa sepil dia ado ale then do noa nim bahage ko chala koa chedah se sarjom dari banua sarjom dari banu kakana teki sarjom baha do bale nyama ado ona nang bikolpo hisapte nim baha gile kamire lagao inde kaj betre sumin doho kada diye cek ko lagao nang lepegi tak kana noa te ubuk ko no gandu de jangga ko dohoya nete nyok kating bahe dak ale se utu hujua no du dak noa ta dak tung ko noa da sudum kana noa kaj betre din doho ko ar sapa dak do oi lota ren hataw kada noa do hain Nike nyemai ko hujuk kana ha ko